Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I'm Prajwal Desai and these are the headlines. India becomes second country after US to register more than 1 lakh new cases in a day on Monday. Goa registers 247 cases. CM says no restrictions. People should take care. Speaker to give final order on disqualification petitions against 12 MLAs on 29th April. Petitioners say after final hearing. Electioneering for remaining 5 municipal councils gathers pace. Lots of nominations filed. DMA keeps Kurchore no confidence request on hold. Guardian Angel Sports Club overwhelmed Salgaonkar Sports Club 3-1 in several GFA Pro League. Now the news in detail. India becomes only the second country after the US to register more than 1 lakh new cases in a day, as country's daily COVID-19 cases touched 1,03,558 on Monday. The cumulative total is 12.6 million, the highest after the US and Brazil. India has also recorded the most number of infections in the past week anywhere in the world. Goa recorded 247 infections on Monday. Here's more. In September 16 of last year, 97,894 cases were reported, the highest till today. Fortunately, deaths are still one of the lowest death rates in the world. However, increasing infection rates could overwhelm the medical system in many states. Health Minister Vishwajit Rane said SOPs will be fully enforced. He also said that they would increase number of beds and testing. We are now placing an order for 3 machines which will be installed at Asilo Hospital in addition to what we have, Asilo, Hospicio and Goa Medical College. So it will increase by another 1500 to 2000 tests per day. So we are thinking of targeting, because there is a variation, we are thinking of targeting anything between 2500 to 3000 tests per day, so that we are able to keep a control. We are increasing the bed capacity in the South Goa District Hospital by another 300. In addition, there is a ICU facility already there. We are increasing the number of medical officers from DHS to be posted at the South Goa District Hospital, so that we are able to start ITU facilities also in the South Goa District Hospital. आम्ही जे 15 टेस्ट धाडलेले हांगा NIV ते आमच्याकडे आतापर्यंत रिपोर्ट येवंक ना. To spend 1.5 crores of rupees and to get this genome testing here, so that we know what type of strain we are dealing with. But here suddenly we find that bed capacity is getting full. As we speak, we have got 10 patients on the trolley in Goa Medical College having COVID positive. The Chief Minister Dr. Pramod Sawant is still very circumspect on the issue. He says that as of now government has not decided to put any restrictions but was monitoring the situation, saying that it was both the responsibility of people as well. He said that the government will spruce up testing while people should follow SOPs. कोविड केसेस डे बाय डे वाढत आसा. इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोथ. म्हणजे आम्ही जशें म्हणटा सरकार प्रत्येक फावटी काळजी घेया. ओके, प्रत्येक फावटी आमी सोशल डिस्टन्सिंग ह्या सगळ्यो गजाली सांगता. टेस्टिंग खूब मोठ्या प्रमाणात करपा खातीर आमी मागता. लोकांनी आतापर्यंत आपली काळजी घेवपाक जाय. ओके, आनी टेस्टिंगूय खूब मोठ्या प्रमाणात करपाक जाय. इतकें जर करीत जाल्यारूच म्हणजे हांव अशें म्हणना की गोंयांत 250 पर्यंत केसीस जाल्या, कारण ते कंट्रोल दवरता जाल्यार सगळ्या लोकांचें सहकार्य जाय. आतां पर्यंत तरी गव्हर्मेंटान टील नाव रेस्ट्रिक्शन्स येवपाचें डिसायड करूंक ना. आमी पर्सनली मॉनिटर करीत आसा. MGP Supremo Ramakrishna Sudhin Dhavlika said that he had warned about dispute. He alleged that the Chief Minister was not aware of the clauses of Section 144, and in case things got worse, only the government was to be blamed for it. हांव इतलीच शिटकावणी दिता. काल नंबर 265 आशिल्लो आनी हांवें पयर सांगिल्लें ह्या दिसा तो 1000 क्रॉस जाता म्हणून टुडे इट इज 2000 तेंकलो. हांव परत सरकाराक शिटकावणी दिता, जें कितें गोंयांत चल्लां तें बंद कर. कोविड कंट्रोल करपा खातीर तुवें कितें तरी करपाची आवश्यकता आसा. त्या खातीर रेव्हेन्यू लॉस जाता आसत, ती रेव्हेन्यू लॉस भोगपाची तयारी गोंयकारांनी घेवपा जाय. तुवें अशें म्हणना, कारण गोंयकारांनी
येवपाक जाय, कारण हो कोवीड संसर्ग जो आसा तो पसरत आसा आनी आज गोंयांत जर हें वाडलें ट्युरिस्टां लागून जाल्यार त्याची जबाबदारी फक्त मुख्यमंत्री आनी हेल्थ मिनिस्टर आनी होम मिनिस्टराचेर आसता. बट दीस इज बिकॉज ऑफ ट्युरिस्ट आनी आमच्यो ज्यो कितें पार्टीज रेव पार्टीज डान्स बार बाकीच्यो सगळ्यो ज्यो गोश्टी आसा त्यो कंट्रोल ना. सत्यनारायण पुजा आनी हें विधानसभेत सांगलां 144 कलमात कांयच दिल्लें ना. हें सामकें खरें आसा. 144 कलम जर तुमी लायता आसात त्या प्रमाणे तुमी वागपाक. Irshad Sheikh and Sham Chari for Guwahati 65 from Panaji. Ironically, Art and Culture Minister Govind Gaude on Monday said that the entertainment programs will continue to be organized, but people should take precautions for their own safety. Here are the details. The Art and Culture Minister said the season of cultural activities has begun and people should take precaution to safeguard their health. The coronavirus is rapidly infecting people throughout the country. The WHO had spoken about 5% infection margin as being relatively safe to open up. However, in many states, including Goa, the infection rate is hovering on the 10+%. लक्षात दवरपाक हांव सातत्यान सांगता की आज राजीव गांधी कला मंदिर म्हणू नाकात किंवा वेगळी वेगळी आमची इन्स्टिट्यूशन्स म्हणू नाकात. आज हो आमच्या गोंयांत हो सांस्कृतीक कार्यक्रमाचो हो सिजन जावन आसा. वेगळे कडेन नाटकां तियात्र मोठ्या प्रमाणात ताका उठाण आयिल्लें आसा. गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान विधानसभेन ऑलरेडी सांगिल्लें आसा की जे ट्राय टू एवॉयड म्हणून सांगिल्लें आसात की डायरेक्ट कॉन्टॅक्टान येवचे पेक्षा. पूण कशें आसा हें लोकांचेर आसा. जशें मुख्यमंत्र्यान कशें सांगिल्लें आसा लोकांनी हातून सांबाळपाची आपलें आरोग्य सांबाळपाची गरज आसा. Once again there is talk about lockdown, though Goa does not seem to be in immediate danger of that unless the administration's COVID management policy completely collapses. However, reminiscing about the first lockdown, the minister said that this department did not experience any difficulty in distributing food grains as there was sufficient stock with the government. जेन्ना खुबूच प्रमाणान कोवीड सबंद देशा भितर आशिल्लो त्या वेळाचेर पल्सीस ट्रान्सपोर्टेशन करपा खातीर आमकां कसलीच तरेची दिक्कत आयली ना. कारण आमचो स्टॉक जो आसा पळय मुखावयले आनी 2.5-3 म्हयन्या खातीर आमकां सफिशियंट स्टॉक आमचे कडेन आतां इन वेअर हावसान आसा. आनी येदा कदाचित अजून पर्यंत फक्त महाराष्ट्र जर सोडलें जाल्यार अजून पर्यंत लॉकडावन म्हणटा तें खंयच्याच स्टेटीन जालें ना. आनी आमचो जो ट्रान्सपोर्टेशन जो आसा तो बेसिकली रेल्वेच्या अंतर्गत आमचो येता आनी तो एमपीटीच्या गोडावन भितर अनलोडींग जाता आनी थंयच्यान मागीर आमचें ट्रान्सपोर्टेशन सुरू जाता. आनी अशा जेन्ना सामकेंच सिच्युएशन वर्स्ट आशिल्लें त्या वेळाचेर सुद्दां आमी ट्रान्सपोर्टेशन आमचें चालू आसा. कारण William Rodriguez for Guwahati 65 from Panaji. Congress and the MGP petitioners in the disqualification pleas against 12 of their MLAs who joined the BJP on Monday said that the Speaker informed them that the final orders on the disqualification petitions would be announced on 29th of April at 11:30 a.m. Here's more. The petitioners were heard on the disqualification petition of 10+2 MLAs who joined the BJP. The Speaker disposed of 2 petitions of the respondents. सो बेसिकली स्पिकरान जी एप्लिकेशनां फायल केल्ली अदर्स म्हणजे 10 MLAनी ती एप्लिकेशनाचेर आयज डिसिजन घेतला आनी ऑर्डर पास केला. सो तेंच्यांनी एक एप्लिकेशन फायल केल्लें फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द पिटिशनर. सो तें एप्लिकेशन स्पिकरान तेंचें एप्लिकेशन रिजेक्ट केला. दुसरें एक एप्लिकेशन तेंच्यांनी फायल केल्लें फॉर लिडींग एविडन्स इन द मॅटर तें तेंचें एप्लिकेशन तेणें रिजेक्ट केला. प्लस तेंच्यांनी एक एप्लिकेशन फायल केल्लें फॉर एक्सटेंशन ऑफ टायम कितें तांकां डिले जाल्लो तेंचें रिटर्न स्टेटमेंट फायल करपाक तें तेणें एलाव केला. सो ह्यो 3 ऑर्डरी तेणें आयज पास केला. आनी जी मेन डिस्क्वॉलिफिकेशन मॅटर आसा तेचेर ऑर्डर तेणें 29 तारखेक दवरला 29 एप्रिलाक. सो ही हॅज केप्ट द डिसिजन ऑन दी मेन मॅटर ऑन डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन अगेन्स्ट द 10 MLAs ऑन 29th of April at 11 AM. स्पीकर जे आपले एक कॉन्स्टिट्युशनल जी ड्युटीज आसात त्यो करपाक पूर्णपणे फेल जाल्लेलो आसा. सुप्रीम कोर्टाची जे लास्ट टायम हें दिल्ली ताका की ऑर्डर दिवपा जाय म्हणून तेणें सुप्रीम कोर्टाचो कंटेम्प्ट केल्लो आसा. One was for the extension of time because there was a delay in filing the written statement. And the second application was for production of a document where they wanted to purportedly rely upon a resolution to say that the original party, that is the MGP, has merged with the political party, that is the BJP.
So that has come to be allowed by the Honorable Speaker. That is what he has directed. We can't have a say now. So his discretion, according to him, his exercises. Now it's fixed for final judgment on 29th of this month. 29 तारखेक ऑर्डर तो दितलो त्या बद्दल डेफिनेटली एक बरें दिसलें आनी त्या खातीर जे मोगो पक्षाचें अस्तित्व आसा तें कोणाकूच सिद्ध करपाची गरज ना अशें म्हाका दिसता. Shyam Cherry for Car 365 from Porvorim. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The electioneering for remaining 5 municipal councils are gathering pace. All nomination centers were crowded on Monday. The 5 municipalities, Margao, Monmugao, Kepe, Sangay and Mapsa, are scheduled to go to the polls on 23rd April. Here are the details. In KPM, 23 candidates filed 30 nominations for municipal polls. Watch. आणि हांवेंच न्हू काँग्रेसी तर्फे 13 जाग्यान फॉर्म भरला. लास्ट टायम आमी अनओपोज दिल्ले आनी सुप्रीम कोर्टाची डिसिजन लागून ते टोटल इलेक्शन जो प्रोसेस आसा तो ड्रॉप जालो. त्या खातीर आतां आमी नव्यान आनी फॉर्मां भरले कितें आसा आतां परत अनेक फावटी फुडें हांव वतलो. 34 nominations were filed on Monday for Margao. 13 of these were backed by Go Forward. Few independents and BJP-backed candidates too filed their nominations. लोकांक दिसता की आयज सचिन येवपा जाय, सचिन जाय हे लोक म्हणटा, लोक उलयता सचिन म्हणून. कित्याक हांव घरां वचून लोकांची कामां करता. आयज समज कोणाचें कितें प्रॉब्लेम आहा तो सचिन वचून करता. कितेंय सांगलें सचिन करतलो अशी लोकांक एक आशा आहा. एक फाटली 15-20 वर्सांचें काम केलां तितून भितर म्युनिसिपालिटी कशी चलता हेज्या बद्दल थोडीशी नॉलेज आशिल्ल्यान आय थिंक आय एम इन अ बेटर पोजिशन टू क्रिएट चेंज इन माय वॉर्ड. फातोर्डा which the government is trying its best to stop. सरकार आपुणूय करना आनी दुसऱ्याकूय करूंक दिना. हे खूब अशी इन्स्टन्सीस आहा ताजे खातीर आमी सेपरेट उलयता. एकूच आमकां सांगूंक जाय तें अशें सरकारान हे इलेक्शनाक आपले डर्टी ट्रिक्स करच्यो न्ही. त्यो डर्टी ट्रिक्स करून हाय कोर्टान तेंचे तोंडाक थापट दिली, सुप्रीम कोर्टान तेंचेर सारकी खोंट मारली. हे सरकाराक सर्टिफायड चिट्स म्हणून सरकाराक सर्टिफिकेट मेळटा कार्ता द फटींग. हे सर्टिफिकेट मेळून आतां तरी मातशी लज राखा, कित्याय कितें करूंक वचनाकात. कितेंय केलें जाल्यार आमची मडगांवची फातोर्डेची कुडचडेची जनता उबी रावची ना. ते दुसरे कडेन केलां ते हांगा करपाक वचनाका. हांगा केल्यार हांगा लोक तांकां आनी दुसरे भशेन धडक. The state BJP chief Sadanand Tanawade had announced a panel of 25 candidates recently. On Monday, a total 34 nominations were filed. All 9 BJP-backed candidates from Milind Naik's Marmaga constituency filed their nominations on Monday. मुरगांव भितर म्युनिसिपालिटी आमची जावची ह्या उद्देशान आमच्या सगळ्या कॅन्डिडेटांक जशें पयस डिक्लेअर केल्ले तशें आमी भारतीय जनता पार्टीची टीम सगळे आमचे 25 जिखून येवपाक लागून आमी प्रयत्नशील आसतले. In Mapsa too, candidates filed nomination on Monday. There are 3 panels plus independents vying for honors in Mapsa. तर आमचे विकास आरवलकर सद्या हांगा 3 जाण आहा आनीकूय आमची फॉर्मां भरपाक गेल्ले आहा. टोटल कितले भरतले तूं आउट ऑफ 20? सद्या आमच्या लिस्टार 16 जाल्ले आहा. 2 जाणांक आमी सपोर्ट दितले पूण ह्या 2 दिसांक ते आमचे 20 एका कॅन्डिडेट जातले. आमची 25 वर्सां जाली. एक आमची एक चेंज हाडूंक सोदता आफ्टर 25 इयर्स. कित्याक एक फॅमिली राज चालू आसली. फॅमिली राज 25 वर्सां आमच्या वाड्यान रुलींग केल्ल्या. थंयफार आमी लोकांशी मागता एक चेंज करची म्हणून. म्हाका समाज कार्य करपाची खूब आवड आसा. हांव खुबशे वेगवेगळ्या संस्थेन काम केल्लेलें आसा आनी म्हाका म्हाज्या वाडो एक नितळ करपाचो आसा म्हणून हांव हे फॉर्म भरता. 2005 म्हजी बायल आशिल्ली स्नेहा मोबे, ती चेअरपर्सन आशिल्ली. ताच्या उपरांत 10 वर्सांचो ब्रेक पडलो आनी कांय उदरगत जाली ना आनी जाय तशी आमच्या वाड्याची डेव्हलपमेंट कांय जालें ना. ताका लागून म्हाका रावचें पडलो, फुडें सरचो पडलो. सगळ्या लोकांचो पाठिंबो आसा. सगळ्या लोकांक विचारल्या उपरांतूच हांवें हो निर्णय घेतलो
ही वॉर्डान आतां हांवें रावपाक जाय म्हजी आवश्यकता आसा. 24 तारखेक इलेक्शन आसा. 23 तारखेक इलेक्शन आसा तेन्ना हांव म्हाज्या वोटरां कडेन सगळ्या वोटरां कडेन हांव मागता की म्हाका भरघोस मतदान निवडून दिवचो म्हणून. सगळ्या लोकांचेर विश्वास दवरता की परत तेंच्यांनी म्हाका निवडून हाडचें अशें हांव सगळ्यां कडेन मागतां. खंयच्या हेचो पार्टीन बी घेतला तुवें? हां इंडिपेंडंट काय कल्ली ना इंडिपेंडंटच राविल्ले गेल्ले 40 आतां अजून कांय ठरोवंक ना घरांतले हांवें पासून पॅनल करपाचो आसा घरांतले पासून पक्षाघरांचो एकवट हांव इंडिपेंडंट रावला. कोण एप्रोच बी जाल्ले तुका खंयच्या पॅनलाचेर? म्हाजो लिस्ट BJPच्या पॅनलान प्रेसिडेंट आसा. वॉर्ड नंबर 11 अंकिता सुरेश अंकिताचो डॅडी हांव. आयज म्हाज्या चेडवाक हांवें 11 नंबर रिजर्व SC हितून हांवें उमेदवार म्हणून निवडणूक उबे केल्ले आसा. आयज म्हापशेची अशी परिस्थिती आसा मार्केट ते गल्ली पळोवन ते वार्ड मेंबरा पासून आयज अनेक अश्यो गोश्टी घडलेल्यो आसात. मार्केटान शिस्त ना. There was a press conference in Kurcharem after the confusion over election of chairperson and the alleged involvement of Minister Nilesh Kabral. Some councillors came out on Monday to deny these allegations. Also, the DMA has refused to give a go-ahead to the no-confidence motion served within 10 minutes of election by Nilesh-backed councillors to their own chairperson. Ramesh Naik Raut, Sandeep Toyakar, Iru Mahale, Sandeep Kamulkar and Pravar Savurdekar for Gwatra 65 from KPM Marga, Vasco and Mapsa. Sankol Panchayat on Monday demanded that MPDA not allow the land allotted to Zuari Agrochemical Limited to be converted as the company was seeking to profit from it. The Panchayat also rejected the draft ODP 2030. Here are the details. Sankol Sarpanch Ramakant Borkar said that the company was given around 50 lakh square meters of land at 1 rupee per square meter, but there was news that it was converting it and selling it at much higher rate. आमकां एकूच जाय सगळ्या कडेन आश्वासन जाय MLA मेंबर्स जे मुरगांव तालुके आसा तेणी एका आमकां सपोर्ट करचो आनी हो PDAचो प्लॅन चालू करता PDA जे अप्रुवल दिवपाक करता ते सगळे बंद करचे हे आमचे सगळे मेंबरां मागणे. तुम्ही कितें रेजोल्युशन घेतला आमी हेजेर हे बंद करचे म्हणून आनी सगळे MLA आनी मिनिस्टर जे आमचे मुरगांव तालुके आहा तांकां आमी लेटर धाडटा हे कोमुदानी स्टेप घेवन. कित्याक ओनर कोण जाता कोमुदानी जे एग्रीमेंट जे कितले केल्ले आहा ते कोमुदानी कडेन आहा. तेणी ते क्लब आउट करून कोणी बरो आदोगाद करून तेजेर ते स्टे घेवपा जाय परती घेवपाक. कित्याक फॅक्टरी पर्पजाक घेतले लँड आयज तूं डेव्हलप करून तूं प्लॉट करून बिल्डींग बांदून विकता हेजो अर्थ कितें जालो तूं बिझनस करूंक लागला आयज. Hiru Mahale for Gwatra 65 from Vasco. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Prime Minister Narendra Modi and BJP National President JP Nadda will hold a virtual meet with BJP Karyakartas across the nation on BJP Foundation Day on 6th April. Also, various programs will be held across the week. The Bharatiya Janata Party was formed on 6th April 1980. This day is celebrated with various programs at party level every year. BJP State President Sadanand Chettanavade gave details of the programs to be held during Foundation Day on Monday. 19 places have been allotted to leaders and booth workers for virtual meet in Goa. ह्या वेळाचेर आमी कार्यक्रम जो दवरला तो भारतीय जनता पार्टीचे सगळे बुथाचो अध्यक्षा पासून पार्टीचो सामान्य कार्यकर्तो ते भारतीय जनता पार्टीचो नॅशनल लिडर स्टेट लिडर असत मंत्री आमदार या खासदार असत ह्या सगळ्यांनी फाल्यां सकाळीं आपापल्या घराचेर भारतीय जनता पार्टीचो फ्लॅग झेंडो जो आसा तो झेंडो पार्टीचो झेंडो आपापल्या घराचेर लावपाक जाय. तेच्या नंतर फाल्यां सकाळीं 10:20 सव्वा वरांचेर माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी हे आमचे सबंद कार्यकर्त्या बरोबर सबंद देशभरातल्या कार्यकर्त्या बरोबर ते उलयतले
आणि त्यांचे भाशण जे आसा हे भाशण सगळे आमचे कार्यकर्ते आपापल्या मतदारसंघा भितर आयकतलेच. Shyam Chari for Gua 365 from Panaji. Now for some sports news. Garden Angel beat Salgaonkar Football Club 3-1 in the Selval GFA Pro League match on Monday. Salgaonkar were among the top teams when the league began. Here's more. Salgaonkar FC didn't look at their usual best on the field, while Guardian Angel Sports Club weren't threatening either, as there were just a few chances created in the first 45 minutes. Guardian Angel scored the third in the 80th minute when Mevan, on getting the ball from his own territory, made a fine run before setting a great ball up front to Baniston. Kalangut Association versus Panjim footballers on Tuesday at Dulha Stadium at 4:15 p.m. Bureau Report, Goa 365. Now for some news about the weather. Dry weather prevailed all over the state. There was no large change in maximum temperature over North Goa and South Goa districts of the state. It was normal over North Goa and South Goa districts of the state. The highest maximum temperature of 33.5 degrees Celsius was recorded at Panji. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.gua365.tv. Follow us on Facebook Gua365 TV and subscribe onto our YouTube channel Gua365 TV, or download our app on both Android and iPhone to watch it on your mobile. Keep watching.